Please be seated in the Silakan presence of duduk God. kembali dalam hadirat Tuhan. My heart is full this morning. Hati saya begitu penuh hari ini. When I was preparing to come, many things went through my heart and my mind. Jadi waktu saya mau siap-siap datang, ada banyak hal di dalam hati dan pikiran saya. There are things you can never understand unless you become the person who is thinking of that particular thing. Ya, jadi ada hal-hal yang orang lain tidak akan bisa mengerti kecuali kita sendiri yang punya pikiran itu. 2010, 2010, the Lord sent me, Tuhan mengutus saya. and it was a struggle. Sebuah pergumulan, saudara. He didn't send me to England. Saya tidak diutus ke Inggris He didn't send me to America, where everybody wants to go. atau Amerika, orang semua mau ke sana. He brought me to a land nobody thought. I never knew this land. Tuhan bawa saya ke sebuah negeri yang saya belum pernah tahu. And I had to obey. Dan saya harus taat. And today, Hari ini, let me round it off, make it very round. saya mau buat sesederhana mungkin. I've seen faces I never saw in 2010. Ya, saya telah melihat wajah-wajah yang saya belum pernah lihat tahun 2010 waktu itu. I mean, people that have come to support what the Lord asked me to do. Yaitu jiwa-jiwa yang mendukung untuk melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. And nobody forced them. They were not compelled, but willingly they bought their tickets and have made this long journey to come to this place. Them. Jadi tidak ada yang memaksa our group now. Yes. Ya, mereka datang ke sini, mereka dengan sukarela ya, teman-teman kita di sini beli tiket sendiri dan datang terbang ke sini, saudara. Dengan sukarela. If you look around you, you will see new faces sitting here today from all the other parts of the world. Some from Canada, some from Great Britain, some from Belgium, some from Germany. I mean, this is the doing of the Lord. Let's give the Lord a clap Ya, jadi offering saudara, kalau for kita this. lihat ini wajah-wajah baru, ada dari Kanada, dari Inggris, ya dari Jerman, ini adalah pekerjaan Tuhan. Mereka bisa bergabung dengan kita semua di sini, saudara. Hallelujah. Haleluya. We thank Pastor Hendrik and the wife and the church and all his board for accepting us. Let's clap for them. Ya, mari kita bertepuk tangan buat Pastor Hendrik ya, dan ibu dengan anaknya, dengan semua gerejanya telah menyambut kami. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Amin. And then Apostle Randolph and his team. Lalu They Pak came Rasul all the way Randolph from dan timnya Europe jauh-jauh to dari assist the Eropa. work. Ya, Let's clap for them datang as untuk we mendukung stand up pekerjaan di sini. and Ayo clap for jemaat, them. kita beri penghargaan. Hallelujah. Tepuk tangan berdiri. Kita beri penghargaan untuk mereka mau datang We jauh-jauh. thank you so much. Terima kasih banyak. Yes, I see strong men. Yesterday we heard about Abishai, and these are the Abishais. Because there are times I may not be able to come anymore with my 67 years, and so I have some Abishais that are going to fight the giants. Amen. Oh, hallelujah! Jadi ini semua abisai saya. Sekarang saya usia 67 tahun, mungkin ada waktunya saya tidak bisa datang ke Indonesia lagi. Mereka adalah abisai yang akan menumpas raksasa-raksasa berikutnya. Haleluya. Can you do something with my microphone? Let me get my natural voice, okay? Mikrofonnya gimana, tolong biar nggak bulat suaranya gitu. And then our own Papa, Dr. Dati. Lalu papa kami ya, Dr. Darti. I mean, and the son, Pastor Kofi Dati. Saya tahu anaknya Pastor Kofi Darti. It took them 2 days 2 hari jalannya, saudara. to come to this place. Bisa sampai ke Makassar. To stand where Bisa they are standing. berdiri di mana mereka berdiri. I mean, this is the doing of the Lord. Ini pekerjaan tangan Tuhan saja. This tells me that we have a future. Ini artinya kita ada masa Oh, depan you didn't bersama. get this thing. I said, this tells me Ini that artinya- this ministry, Pelayanan ini, I don't know the name of the saya ministry, tidak tahu nama pelayanannya. but it has a future. Tapi ada masa depan. Let's give her clap offering Kita beri unto the tepuk tangan Lord. buat Tuhan kita. Thank you, sir. Terima kasih Bapak. Be seated. Silakan God bless duduk. every one of you. Tuhan berkati setiap pribadi saudara. Amen. Amin. And now lift up your hands as you sit down. Mari angkat tangan saudara sembari duduk. Father God, Allah Bapa, we are very grateful this morning. kami sangat bersyukur pagi ini. You have made it possible for us to meet again. Engkau membuat bisa untuk kami berjumpa I'm kembali. talking about again. Kembali We, berjumpa. we met the previous days.
Kemarin kita bisa bertemu and your presence was with us. dan hadiratmu bersama dengan kami. And today I know you're going to lead us into everything that we intend to in Spirit of the living God. Dan hari ini kau akan memimpin apapun yang Roh Kudus mau. And so your servant, I commit myself into your hands. Sebagai hambamu, aku serahkan diriku ke dalam tanganmu. I pray that the words of my mouth, Aku berdoa supaya perkataan mulutku the meditations of my heart, dan renungan hatiku they will be acceptable unto you, Lord. akan berkenan di hatimu ya Tuhan. Grant your people attentive ears, O Lord. Anugerahkan umatmu telinga yang terbuka Tuhan. Grant them receptive hearts, O Lord. Anugerahkan hati yang subur buat mereka. That none of your word will fall beside the roads. Sehingga tidak ada firmanmu yang jatuh di pinggir jalan. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. And with all precision, Dan dengan segala ketepatan. help me, Lord, to deliver your word. Tolong aku Tuhan untuk menghantarkan firmanmu. Spirit of the living God, Roh Allah yang hidup. guide me into these. Tuntun aku ke dalam ini. In Jesus' Dalam name. nama And Yesus. somebody Yang say, percaya katakan. Amen. Amen. I'm really happy to stand here today again. Saya sangat bahagia bisa berdiri di sini kembali pagi ini. And with all humility, I thank God for this pulpit. Dan segala kerendahan hati saya bersyukur pada Tuhan untuk mimbar ini. I don't take things for granted. Saya tidak pernah anggap enteng. I'm somebody who was brought up from a very humble family. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. And in all my life, I've decided to stay humble. Dan saya memutuskan tetap seumur hidup saya rendah hati. To plant the spirit, that same spirit of humility into my children Yeah. and anyone that comes across my way. Dan menanamkan roh kerendahan hati itu kepada semua anak-anak saya dan semua yang ada dalam lingkaran hidup saya yang datang. And so I'm very thankful to once again to the board of this church, the pastor and all the leaders. Dan saya berterima kasih sekali lagi ya untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini dan Bapak Ibu. As you see, they support me in prayers that I will be able to deliver the word of God to you. Dan seperti saudara lihat bahwa mereka juga mendukung dalam doa sehingga saya dapat menghantarkan firman buat saudara semua. Amen. Amin. There is something that I've seen with my life, and I want to give it to you today. Ada sesuatu yang sudah saya alami dalam kehidupan saya yang ingin saya bagikan bagi saudara hari ini. You see, God never works against the will of man. Yaitu bahwa Tuhan tidak pernah bekerja memaksa kehendak manusia. And so when you turn to Him and give Him your trust and you obey Him, He comes to work in your life. Jadi waktu engkau berbalik kepada Allah ya, lalu percaya dan taat kepada Dia, Dia baru datang dan bekerja dalam hidup saudara. And so that brings me to my subject today, trust the Lord and don't lean on your own understanding. Ini bawa kepada judul khotbah saya pagi ini bahwa percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. You see, we are living in a world these days where it is very difficult to live with this word trust. Jadi kita hidup di zaman sekarang dunia ini sangat susah untuk mempunyai kata percaya ini, kepercayaan. Because if you look around you, around the world, the decadences of life, immoralities are growing up and the truth is being subdued and falsehood is being lifted. And so in this world, like I said, it is not easy to walk in trust. Jadi saudara, dunia ini kita bisa lihat kemerosotan moral, bagaimana kebenaran itu dibengkokkan, lalu kepalsuan itu mulai ditegakkan saudara. Ya, jadi di dunia zaman sekarang ini sangat susah kita memiliki suatu rasa percaya. Because we have a lot of masqueraders out there. Ya karena di sana banyak yang pemalsu di situ, orang yang berpura-pura di luar sana. The spirit of deception is reigning. Yaitu roh penipuan memerintah di dunia luar. Even our own fathers, I'm talking about leaders sometimes, and when you go to Africa, the politicians, they don't speak the truth. I'm only using Africa as example. Okay. Jadi bahkan pemimpin-pemimpin kami di negara Afrika, ya presiden-presiden, mereka suka berdusta, tidak menyampaikan kebenaran. Saya hanya ambil contoh di negara-negara sana. And so it is difficult to step into the circles of trust.
Jadi sangat susah untuk masuk ke dalam suatu lingkar rasa percaya. But today I have come to energize somebody Tapi saya datang untuk menguatkan seseorang di sini. who's almost giving up hope on this word trust. Yang hampir menyerah dalam rasa mempercayai ini. To come to that conviction that there is a supreme deity whose name is El Elohim, that you can put all your trust into. Untuk dapat tiba kepada suatu keyakinan ada suatu pribadi ilahi ini namanya El Elohim. Di mana engkau bisa taruh penuh rasa percayamu kepada dia. Simply put, you can trust God. Ya saudara, artinya begini, Tuhan tuh bisa diandalkan, bisa Did I say dipercaya. that? I say you can trust God. Artinya saya katakan, saudara bisa mempercayai Tuhan. Amen. Amin. Pastor, what do you mean by trusting God? Pak Pendeta, apa maksudnya ya mempercayai Allah, Tuhan? That is having an unwavering confidence and reliance on Him. Memiliki rasa keyakinan dan kebersandaran yang tidak goyang kepada Dia. Your foundations may be shaken, but then you may be wavering. You may be moving from left to right, Yeah. not knowing what to do. But in all these, I can assure you that if you can trust El Elohim, He will be able to stabilize you. Jadi mungkin fondasi hidupmu sedang goyah. Mungkin kau bergoyang ke kiri, ke kanan saudara. Dalam segala ini saudara. Kalau engkau bisa percaya kepada El Elohim. Dia akan menjadi jaminan bagimu. Trusting God also means wholeheartedly depending on God's guidance and providence in all aspects of your life. Percaya pada Tuhan itu artinya mempercayai akan tuntunan dan penyediaan Allah dalam segala aspek. Without fractions, without plan B's, without plan C's. Yeah. Put all your trust in God. Tanpa terpecah, ya tanpa ada rencana cadangan, rencana B atau C. Taruh seluruh percayamu pada Tuhan. And submit to God's sovereignty. Dan tunduk kepada kemahakuasaan Allah. Before you connect to any man, first connect to His sovereignty. Sebelum panggil manusia manapun, saudara panggil kepada kemahakuasaan Tuhan. We have many counselors and all the titles out there, they are good. But I tell you, I've come to tell somebody that problem, if you want it to be really solved, it is only El Elohim who can solve it. Memang manusia banyak penasihat-penasihat yang punya gelar hebat-hebat. Tetapi saya mau jamin buat saudara, masalah saudara itu hanya bisa diselesaikan kalau engkau berseru kepada El Elohim. I'm saying this because man has his limitations. Saya katakan ini karena manusia punya keterbatasan. We had great names in the past and we can name, the list is so long, but today they are no more. Jadi kita bisa punya nama-nama tokoh hebat saudara, daftarnya begitu panjang. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi mereka. But there is a name that has been and will be and will always be. And that name is El Elohim. Ada satu nama yang dulu ada, sekarang ada dan akan terus ada, namanya Elohim. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Elohim. Haleluya. I decided today to be very gentle and not shout. Saya putuskan hari ini untuk sangat lembut, tidak berteriak. Pray with me. Tapi doakan saya. I need your prayers. Saya perlu doa-doa saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Our Amsal. first Bible passage. 3 ayat 5 sampai 6 saya. Solomon the writer said, trust in the Lord with all thine heart. That is the center of your mind and your will. And lean not unto thine own understanding. The verse 6 says, in all your ways, acknowledge him and he shall direct thy paths. Salomo penulis Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya pusat dari pikiran dan kehendakmu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia
akan meluruskan jalan. in all your ways. Dalam segala jalanmu, In the lakumu. midst of that sickness, Di tengah-tengah penyakitmu itu. even in your poverty, Bahkan di dalam kemiskinanmu. in your abundance, Di dalam kekuranganmu. when you look around you in your fruitfulness, Nah, bahkan di dalam kelimpahan ya, waktu lihat sekeliling engkau ada melimpah he begitu. says, never forget to trust Elohim. I'm talking about God. Dikatakan jangan pernah lupa untuk tetap percaya kepada Elohim, Allah yang sehat. Sometimes it is very easy to forget when we have abundance. Kadang mudah sekali lupa Tuhan waktu kita berkelimpahan. When we step out of scarcity and step into multiplications, sometimes it's very difficult to trust God again. Jadi waktu kita lagi melangkah keluar dari kekurangan masuk ke dalam pelipat gandaan, kadang susah sekali untuk mengingat kepada Tuhan. When that happens, we put, like I said, the light upon ourselves and we neglect the God who gave us that opportunity to become what we have become. Seperti saya katakan, waktu lampu sorot itu kepada kita, kita bisa lupa kepada Tuhan yang telah membuat kita menjadi sebagaimana kita ada. And so Solomon said in Psalm 37 verse 5, Solomon again said, commit your way. And I'm happy the Amplified Version didn't put the plural there. There is only one way, a life that you have on the surface of this earth. It says, to the Lord, roll each care of your load on him. Trust, that is, lean on, rely on, be confident also in him, and he will bring it to pass. Ya, di sini Mazmur 37 ayat 5 katakan ya, serahkanlah hidupmu ya kepada Tuhan dan percaya kepadanya maka ia akan bertindak. Saya senang di sini ya disebut hidup atau jalanmu, hanya satu jalan ya, bukan yang lain, semuanya satu. Any decision you want to take in life, jadi artinya setiap keputusan yang kau mau ambil dalam hidup, the writer of Proverbs is saying that roll it before the Lord. penulis Mazmur katakan ya, serahkan ya itu kepada Tuhan, lemparkan kepada Before Tuhan. you marry, bring that before the Lord. Sebelum engkau menikah ya, bawa itu ke hadapan Tuhan. Before you begin that business, the writer says, bring it before that, commit it unto the Lord before you begin. Sebelum engkau mulai bisnis itu, penulis katakan ya, serahkanlah itu di hadapan Tuhan. And after you have committed all these into his hands, and the list is very long, he says, trust in him, trust in the word he will give to you concerning that. Dan setelah engkau serahkan itu semua, daftarnya panjang sekali ya. Kau serahkan itu semua, lalu katanya percayakanlah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan itu, bertindak bagimu. Saudara. Sometimes we have already the answers at the back of our heads. Kadang-kadang ya, kita sudah punya jawaban sendiri di dalam alam bawah sadar kita. And so as we go before him, Jadi waktu kita datang pada Tuhan, and he shows us the pattern to take, jadi Tuhan menunjukkan kita pola yang harus kita lakukan. because we have already programmed the answer, we don't follow God's word. Ya, karena kita sudah pikirkan dulu jawabannya, kita tidak ikuti firman Tuhan. There is something I do in the church when they come for counseling. Jadi ada sesuatu yang saya lakukan di gereja. Kalau mereka pengen konseling, I first, with all humility, ask the person, do you already have an answer to this question you are asking me? saya akan tanya dulu ya, begini sama mereka, apakah kamu sudah punya jawaban dulu atas pertanyaan yang Please saya? do that. Ya, tolong lakukan itu. And if they have the answers and they tell me yes, then I ask them, why do you need my help? Jadi ya, kalau mereka datang, kamu udah ada solusi belum? Ya kira-kira sudah ada. Terus kenapa kamu konseling sama saya, datang ke sini? Because if God speaks to me to tell you to wait, and you thought you could get the answer the next week, and it takes 2 years, you might say, Pastor has already deceived me and he has destroyed my plans because he asked me to wait. Jadi saudara, kalau misalnya saya bilang sama dia, oh Tuhan suruh kamu tunggu 2 tahun, ya kan? Lalu tiba-tiba dia sudah bertekad untuk ambil seminggu, lalu dia malah jalankan yang seminggu itu. Lalu ternyata rencana dia gagal, dia akan menuduh, loh ini gara-gara Pak Pendeta juga begitu. Sometimes I look at the patience of God. Kadang-kadang saya melihat kesabaran Tuhan. Because people go with different motives before him. Karena orang datang pada Tuhan dengan berbagai macam motif. Sometimes we know that
this life we are living is wrong. And we still need an answer from a holy God. Kadang kita secara manusia tahu, oh kehidupan yang aku jalani ini salah ya. Dan terus kita masih sedang mencari jawaban terus dari Tuhan. One day I made an altar call Kenapa kita bikin altar call? for women that need the fruit of the womb. Ya untuk wanita yang minta buah kandungan begitu. They all came. Ya waktu itu ya semua maju waktu itu. But then I saw this young lady Nah lalu saya lihat ini seorang wanita muda in the midst of them. di tengah mereka semua. And I was led to ask her a very complicated question in the midst of all the people. Saya terpimpin untuk menanyakan dia pertanyaan yang rumit di tengah semua orang itu. I said, "Are you married?" Saya tanya, apakah kamu sudah menikah? She said, "No, sir." Belum pak, jawabnya. Then I said, "And you need a child Dan kamu doa minta anak from a holy God." dari Tuhan yang kudus. It sounds paradoxical. Kedengarannya bertentangan saudara. I mean, it's contradictory. Kontradiktif. It's not possible. Tidak mungkin. There is only one woman that never knew a man that gave birth to a child, and that is Mary, the mother of Jesus. Hanya ada satu perempuan yang tidak pernah kenal dengan pria, tidak berhubungan dengan pria, punya anak ya, itu cuma satu yaitu Maria, ibunya And Yesus. so if you want me to pray for you to have a child, it means I am helping you in that business of committing adultery. Jadi kalau misalnya saya doain kamu masih single untuk bisa punya anak, artinya saya mendukung kamu untuk lakukan perzinahan dong. I'm saying all these because this particular woman, if I tell her to go home, like I told her, and trust God for a husband, the way even she looked at me, it looked as if I was an alien. Ya, jadi waktu saya bilang sama dia, kalau misalnya ini orang kalau misalnya saya suruh pulang dulu ya, menikah dulu, mungkin dia akan malah heran lihat saya begitu. What I'm saying is, Maksud saya begini. if you want to trust God and have good results, Jadi kalau kita ingin percaya kepada Tuhan dan mendapatkan hasil yang baik, step out of immorality. kita harus keluar dulu dari imoralitas. Did I say that? Saudara jelas? There are many side issues beside everyone. Selalu ada masalah sampingan di dalam setiap orang. As long as we walk in the flesh, Ya. the Bible says the flesh will fight the spirit in us because it is against the works of the spirit. Jadi kalau kita berjalan hidup dengan kedagingan, saudara, roh itu akan bertentangan terus dengan kedagingan karena daging selalu menyerang pekerjaan roh. But then the writer of Hebrews said in Hebrews 11 verse 6, if anyone comes to God, he who comes to God must know that he is, which means he is the only one. And he's the omnipotent God. He's the everlasting God. He's the only God that can bless. And he's the only one that rewards. Jadi saudara, di Ibrani 11 ayat 6 berkatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ada artinya bahwa Allah itu dia mampu, dia maha kuasa, dia memberikan anugerah, dia memberikan berkat buat saudara. Cuma dia satu-satunya. Amen. Amin. I say amen. Saya katakan amin. I say amen. Saya katakan amin. There are many churches around the world today. Ada banyak gereja-gereja sekeliling dunia hari ini. But sometimes I look at how people live in the church and outside the church. And I say, Lord, have mercy on us. I'm not judging. Kadang-kadang saya lihat, aduh Tuhan begitu rupa kok orang hidup di dalam gereja, di luar gereja. Tuh sepertinya tidak ada beda. Saya tidak sedang menghakimi begitu. You can't live a secular life, worldly life. Live your own life and expect God. Saudara tidak bisa sembarangan jalani hidup ya di luar secara sekuler. Lalu mengharapkan Tuhan. Because if you walk in sin, Jadi karena kalau seseorang hidup dalam dosa, and you need the blessings in sin, like this young lady, God will not provide for you because He's a holy God. ya jadi misalnya kita hidup dalam dosa, lalu kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Sama seperti gadis muda tadi, mau minta anak tapi belum nikah. Jadi saudara, Tuhan tidak bisa memberkati dalam dosa. But there is Dia kudus. there is a good news of this story, and this sermon I'm giving to you today. Tetapi ada kisah baiknya dari kisah ini, dari khotbah yang saya sampaikan hari ini. The Bible says those that trust in the Lord shall never be put to shame. Alkitab mengatakan mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. There is no one
who has trusted God that he has ever put to shame. Tidak ada The word seorang says. pun yang percaya kepada Tuhan, ya. Alkitab katakan tidak satu pun dipermalukan. David said, once I was young and I'm old, but I've never seen the children of the righteous begging for bread, which means the people that put their whole trust in God, even it affects their next generations. Alkitab kata Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta roti dan keturunannya meminta-minta roti. Artinya, saudara, kalau engkau hidup benar, keturunanmu kena berkatnya. Saudara. Amen. Amin. I say amen. Saya kata amin. Look at the children of the righteous. Coba lihat anak-anak keturunan orang benar. Those who have right standing with God. Bagi orang yang hidupnya beres di hadapan Tuhan. And I don't want to go very far. Yesterday, the Pastor Dati was preaching his father here. Jadi ya, nggak usah jauh-jauh. Kemarin ya Pastor Kofi sedang khotbah di sini. Dia sedang khotbahkan tentang papanya di sini. I was waiting for that sentence, my father, and it came. It came into his sermon. Dan saya sedang tunggu kata dia bilang papa saya. Muncul juga papa saya ada dalam khotbahnya. And I see this humility coming from your dad, though I don't know him. Ya, saya lihat kerendahan hati itu dari anaknya itu mengalir dari papanya, walaupun saya belum kenal papanya. People, if you trust in God, it will affect your children and your children's children. Jemaat Tuhan, kalau engkau percaya pada Tuhan, itu akan kena pengaruhnya kepada anak cucumu turun-temurun. In Genesis chapter 26, for the sake of time, the only child of Abraham, I'm talking about the promised child, not Ishmael, came in contact with a situation where he needed to trust God. And I was watching through the lenses of my life and the spectacles of life, and I saw that this he took from his father. Jadi dalam Kejadian 26 ya, bagaimana satu anak Abraham itu satu-satunya Ishak ya, bagaimana dia mengalami masalah kehidupan. Saya mulai memperhatikan bagaimana kehidupannya dan dia mulai mengambil rasa percaya yang dari Abraham itu. The Bible says there was famine in Gerar where Isaac was residing. Alkitab katakan ada kelaparan di Gerar di mana Ishak tinggal waktu itu. And everybody in that land was moving away to Egypt. Dan semua orang di negeri itu kabur ke Mesir. Egypt to me represents the world. Jadi Mesir buat saya itu lambang dunia sana. Sometimes we come in contact with contradictions of life that if you are not careful, you will move to Egypt. Jadi saudara, kadang kita mengalami tantangan kehidupan. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa pindah ke Mesir. Don't tell me you are spiritual. I've been there before. That times where you ask God, are you really God? Oh jadi jangan saudara mungkin merasa lebih rohani, karena saya pun pernah mengalami yang sama. Ada waktu-waktu kritis di mana saya bertanya, Tuhan, apakah engkau benar-benar Allah? When you are standing in the drought and there is no water around you, you ask God, are you there? Where are you, God? We have been there before. I have been there before. Waktu engkau berdiri di tengah kekeringan, saudara, lalu engkau bertanya, di mana engkau Tuhan? Saya pernah berada di titik itu sebelumnya. And this morning, Oh, kan. I was thinking about many things. Saya berpikir tentang banyak hal. I could be rich, very rich, Saya bisa kaya banget, kaya sekali. but I may not have been alive today. Tetapi saya mungkin tidak bisa hidup sampai sekarang. It was just a thread of decision. Yaitu merupakan sebuah keputusan kecil saja. I retreated. Saya mundur dari itu. There was money, Ada uang besar. and there was this drought on the other side with God. There was nothing, no hope. Jadi pilihannya uang besar atau ada kekeringan tapi bersama Tuhan. Tidak punya apa-apa. Ya tidak ada harapan secara dunia. But listen, Tapi dengar baik. it all depends on your decision. Semua tergantung keputusan saudara. Take the decision to walk with Him in perfectness. Take a decision, yes, to walk with God. Ya ambil keputusan saudara dengan berjalan bersama Tuhan. Tetap.
Let me end there and continue. Ya. So Isaac, Lalu Ishak, thank you, sir. terima kasih Bapak. As he looked around him, Melihat sekeliling dia. hopelessness. Keputusasaan. Everybody was running away, Semuanya lari dari negeri. left alone, Tinggal sendirian. no food, Tidak ada makanan. nothing to drink, Gak ada minuman. no hope. Tidak ada harapan. Then, like every one of us, Lalu sama seperti kita semua. you see, sometimes I don't condemn, many times and all times, I don't condemn people in the Bible. Banyak waktu saya tidak menghakimi ya tokoh Alkitab. Isaac, the son of Abraham, Ishak anak Abraham sendiri. almost compromised. Hampir kompromi. He said, okay, if everyone is going, Oke, kalau semua pergi ke Mesir. let's go. Pergi juga yuk. We shall all ride Mercedes. Kita semua naik Mercy gitu. We shall all ride Porsche. Nanti kita akan naik Porsche We begitu. shall be seen in the city. Oh, kita akan kelihatan di kota di Mesir. But then, God, Tapi Tuhan bilang apa? I thank God for Saya bersyukur. words that come towards us. And child of God, when you hear his voice, the Bible says, the writer of Hebrew says, do not harden your heart. Oh, saya bersyukur atas firman Tuhan yang datang pada kita semua. Ya, Alkitab katakan di dalam penulis Ibrani katakan begini, pada saat engkau mendengar firman-Nya, jangan keraskan When hatimu. the devil shows you all the beauties of the world, and you hear the voice of God, do not harden your heart. Jadi kalau iblis menunjukkan segala keindahan dunia kepadamu dan kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. The decision I took, I never knew what I was doing. But today, I can proudly say that though I am not there, it has affected my children positively. Ya, keputusan yang saya ambil ya saudara, walaupun saya tidak jadi kaya raya seperti itu, tapi keputusan itu yang saya ambil waktu itu telah mempengaruhi kehidupan anak-anak saya turun-temurun secara hebat, secara baik. Think about the next generation before you take any decision. Sebelum ambil keputusan apapun, ingat turun-temurunmu nanti. Egocentrism will cause you to take the decision with yourself. But child of God, you may destroy generations. Jadi saudara, kalau keegoisan saudara ambil keputusan untuk kepentingan diri sendiri, saudara bisa menghancurkan keturunanmu. Today we are talking about the decision of Isaac to copy and have example in it to live our lives. Jadi saudara, ini sekarang kita melihat bagaimana Ishak mengambil keputusan untuk kita bisa tiru, kita teladani dalam hidup kita saudara. So after he looked around him and heard the voice of God saying, do not go down to Egypt. Live in this land where I tell you to live. Stay in this land for a while and I will be with you and bless you. These are the words of God he gave to Isaac. Jadi ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada Ishak. Waktu dia lihat sekelilingnya tidak ada apa-apa ya, lalu malah Tuhan berfirman, tinggallah, tetaplah tinggallah di negeri ini Gerar. God, Dan you want to bless me? Tuhan, kau ingin berkati aku? But I see hopelessness. Kok semuanya sepertinya How is it possible? bagaimana mungkin putus asa? Because according to the chronos of life, you would argue with God. Jadi karena menurut kronosnya kehidupan kita suka berargumen sama Tuhan. Many times I've argued with this God. Banyak waktu saya berdebat sama Tuhan ini. And I thank him that his spirit has led me to where I am today. Dan saya bersyukur pada dia bahwa rohnya telah menuntun saya di titik saya ada sekarang hari ini. Sometimes when we stand here, you think we are Superman. We are not Superman. Kadang kalau jemaat lihat ya hamba Tuhan berdiri di depan kelihatan seperti Superman, kita bukan Superman. We've gone through rough lives also. Kita telah melewati kesusahan hidup juga. But consistency and persistency has brought us to where we are today. Tetapi ketekunan dan tahan uji telah membawa kita sampai And titik so ini I hari ini. cannot shut my mouth and give that unto you. Jadi saya tidak bisa tahan mulut saya harus bagikan ini buat saudara. I can only show you as a mentor the way to where I am today. Though I am not there, but I know I am here today. Jadi saya hanya sebagai mentor hanya bisa menunjukkan saudara jalan-jalan yang pernah saya lalui. Walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah sukses, ya tapi saya bisa menunjukkan teladan untuk saya sampai titik di hari ini saudara. I love the verse 6 of the chapter 26 that we read. Saya suka ayat 6 dari pasal 26 It is a Kejadian. very short statement.
Ya, sebuah pernyataan yang sangat singkat. but a statement that carries heavy weights. Tetapi membawa bobot yang sangat berat pernyataan itu. That statement has changed generations till today. Jadi pernyataan Tuhan itu telah mengubah turun-temurun sampai sekarang. The Bible says in verse 6, Kita katakan ayat 6. so Isaac stayed in Gerar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. I love that. Saya suka itu kata-kata When itu. he saw everything around him Jadi waktu dia lihat sekelilingnya semua. and saw that there were nothing to regard, Dan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. but heard the voice of God to stay in that hopelessness, Tapi dengar-dengaran kepada suara Tuhan untuk tetap tinggal di tengah keputusasaan itu. the Bible says, so Isaac obeyed the word of the Lord. Alkitab katakan jadi Ishak taat pada suara Tuhan. All the Lord needs from you is your obedience. Yang Tuhan perlu dari saudara cuma ketaatanmu. For the Lord to carry out His plans in your life, He needs your obedience. Untuk Tuhan bisa menggenapi rencananya atas hidupmu, dia perlu ketaatanmu. You cannot bypass that to reach your destination Engkau- with God. Engkau tidak bisa menghindar dari ketaatan lalu sampai di tujuanmu bersama Tuhan. Tidak. Ask every successful man in God, and he will tell you, obedience has brought me where I am. Jadi saudara tanya kepada orang sukses di dalam Tuhan, orang sukses di dalam Tuhan ya, mereka akan katakan bahwa ketaatan telah membawa saya di titik saya ada sekarang. Hallelujah. Haleluya. Tell three people, obey. Bilang Just sampingnya, obey. When taat you hear saja, His taat voice, saja. Bilang, obey. bilang sama 3 orang, taat saja. Bilang sampingnya saudara, colek. Hallelujah. It depends on you. Tergantung I saudara. say it depends on you. Tergantung saudara. God will never force His will on anyone. He doesn't do that. Tuhan tidak pernah paksa kehendaknya pada orang, saudara. I always use Adam as my example. Saya selalu gunakan Adam sebagai contoh saya. God said, don't eat the fruit of this plant, of this tree. Tuhan katakan jangan makan buah dari pohon ini. Then one day, the Bible says, Adam had the apple in his hands. Lalu- That fruit, I don't know what that fruit is, but the fruit in his hand. Lalu suatu hari dikatakan Adam pegang buah itu di tangannya. The only best friend of God at that time was Adam. Sahabat terbaik Tuhan waktu itu cuma Adam. And normally as a father, as we are fathers, if you see your child in a way disobeying you, sometimes you attack the situation so that he will not disobey you and get to the other side. Ya, jadi saudara, kadang ya kita sebagai seorang bapak, kadang-kadang kita menyerang keadaan itu. Kalau anak kita sedang melenceng, kita serang gitu supaya dia tidak menyimpang, tidak celaka gitu. Sometimes I ask, oh, why didn't you allow lightning to hit the hand of Adam? It would have saved many things. Or cause worms immediately to appear in that fruit and he wouldn't have eaten. Ya, I'm really frank to you. These are my questions sometimes to God. kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak izinkan ada hewan yang menghempaskan itu buah dari tangan Adam atau ada ulatnya sehingga dia tidak jadi makan. Ini sering timbul dalam hati saya. But then as I was growing in Him and I'm still growing, I came to that realization that God is not a dictator. He will never force Himself against your will. Jadi sembari saya bertumbuh ya, dan saya sekarang masih bertumbuh. Waktu itu ya, jadi menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu bukan diktator. Dia tidak memaksa kehendaknya kepada manusia. And so Adam ate and brought sin onto the world. Jadi ada makan dan bawa dosa masuk ke dalam dunia. But we thank God for the second Adam, the last one who came to obey, and that we have come to where we are. Oh, jadi kita bersyukur kepada Adam yang kedua. Dia telah datang untuk taat sehingga kita ada di titik kita ada sekarang. Hallelujah! Haleluya. Watch the life of Jesus. Jesus, the Son of God, God Himself, He came and all His life He walked in obedience. Oh, coba kita lihat kehidupan Yesus, anak Allah sendiri. Yesus beliau datang ke dunia ini, saudara, dan dia tetap hidup dalam ketaatan. In the Garden of Gethsemane, when He was praying, He said, Lord, if it is possible, He came to Himself in His will. He says, Lord, let this cup pass me by. Then He realized, no, boy, it is not your will. Let the will of God prevail. And He said, then let your will prevail or be done. Jesus walked
with obedience on the surface of this earth. Jadi saudara bisa lihat pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ya waktu dia ada kehendaknya dia bilang, Tuhan, Bapa, ya kalau boleh Tuhan, Bapa ini cawan ini lalu daripadaku. Lalu Bapa bilang, oh bukan itu bukan kehendakku. Lalu Tuhan Yesus jawab begini, Amen. bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi dia tetap taat, saudara. I don't want to deviate. Let's go. So Isaac obeyed. Lalu Ishak taat. And Genesis 26, the same 26. Kejadian 26 yang Verse sama. number 12 to 15 Ayat 12 sampai 15. was the result, immediate result of the obedience of Isaac. Yaitu ya hasil yang cepat dari ketaatan Ishak, saudara. Itu hasil yang cepat dari ketaatan Ishak. Oke. The Bible says Isaac planted on that land that everyone was running away from. Alkitab katakan, maka menaburlah Ishak di tanah yang orang pada kabur dari situ pergi. Everyone was deserting the place. Semuanya tinggalin tempat itu. And as they were going, they would see Isaac planting in the sand and they would think this man is mad. Jadi waktu mereka pergi ya, mereka lihat, oh si Ishak lagi tanam tanaman ya di padang pasir. Oh mereka pikir ini gila ini. There are things you would do in the Lord that people will see you and think you are mad. Ada hal-hal yang kau kerjakan di dalam Tuhan, di mana orang-orang akan lihat pikir bahwa saudara ini gila. Because it will sound irrational in their ears. Karena kedengarannya irasional di telinga mereka. Now, they live with logic thinking. Karena orang dunia hidup dengan pemikiran logika. And so Isaac, why are you planting in this sand? Jadi Ishak, kamu tanam apa di tanah kering ini? But then the Bible says, Alkitab lalu katakan, he planted crops in that land. lalu dia tanam ya di tahun itu, di tanah itu. And the same year reaped 100-fold. Dan di tahun yang sama dia menuai 100 kali lipat. And the reason is there. It says because it has nothing to do. This has nothing to do with the abilities of Isaac. Because the Bible gives us the reason why he was blessed. The Bible says because the Lord blessed him. Oh jadi Alkitab yang memberikan alasan kenapa dia bisa menuai 100 kali lipat. Ini tidak ada urusan dengan kepiawaian Ishak, tetapi alasannya dia diberkati 100 kali lipat karena di sini ada ayatnya, sebab ia diberkati And so Tuhan. it follows an equation. Isaac obeyed God, sowed in the land, and God blessed him. Jadi ada rumusnya di sini, ya kan? Ishak taat pada Tuhan, menabur di tanah itu, lalu Tuhan memberkati. Amen. Amin. And the Bible continues. It says, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very, not rich, worthy. 14. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Oh, kabatusa. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan sembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. The Bible detailed everything. I'm happy it's all there. Alkitab ya menjelaskan ya secara detail, saya senang ada di sini. Why could all these come to this young man? Kenapa ini semua datang kepada anak muda itu? God gave him the wisdom to dig wells. Tuhan memberikan hikmat buat Ishak untuk gali sumur. Isaac was a well digger. Iya, Ishak seorang penggali sumur. He will walk on the surface of that land and he will come to a place and detect that here I can dig my well here. Dia akan keliling ya di permukaan situ, lalu dia rasa deteksikan di sini. Oh, di sini bisa gali sumur di sini. And so through irrigation systems, he was able to set lalu he was sistem- able to set up that big farm plantation. Ya, jadi melalui sistem irigasi itu dia bisa mendirikan suatu sistem perkebunan. And so the Saudara. Bible says, not Isaac, God bless him.
him. Jadi Alkitab katakan bukan Ishak, tapi Tuhan memberkati dia. I'm telling you, wherever you stand as a child of God, if you hear the voice of God to plant at that place, it can be anything, it can be your business. If you meet that raw material, that woman who is not beautiful, but God says, marry the woman. She is the raw material that are going to bear fruits for your life. Oh, Kabashata. Jadi apapun yang Tuhan suruhkan pada saudara, sekalipun kelihatannya itu masih mentah atau jelek, saudara, bahkan jika Tuhan suruh engkau menikah dengan seorang wanita yang kelihatannya tidak menarik sekalipun, itu masih bahan mentah. Tuhan akan menjadikan itu berkat bagi saudara. Our mistake in life is this. We always search for the end product. But God, listen, God that doesn't manufacture tables, He gives the wood. Jadi kita ini selalu mau ya carinya itu hasil akhir. Tetapi saudara, kadang-kadang Tuhan kita ini adalah pabriknya ya. Tuhan kasih kita bahan mentahnya, kayunya dulu sebelum jadi. If you don't have any idea about gold. Jadi if you don't have any idea, come with me. Ya, kalau kau tidak punya ide apapun. If you don't have any idea about gold. Gold. Tentang emas ya. And you find gold on the ground. Lalu saudara temu emas di tanah begitu. It doesn't look like the ring you are wearing. Oh iya, tentu kalau kita ya ketemu emas di tanah tidak seperti cincin bentuknya. It doesn't look like the necklace around your neck. Tentu emas itu tidak seperti kalung yang di leher saudara. But if you have that idea, tapi kalau saudara punya ide itu, if you are able to discern to know, kalau saudara bisa membedakan untuk melakukannya, you will to be refined to become the end product. Ya, kita akan memurnikan emas itu menjadi hasil akhir. Ya. But if you have no idea, tapi kalau kita tidak punya idenya, you pick that gold. Ya, kita akan ambil emas itu and put it in your catapult. Kita taruh di ketapel and begin to shoot birds with them. Kita tembak burung-burung dengan itu. Hallelujah. Hallelujah. You waste it. Kita buang-buang emasnya. But if you obey the word of God and the directions of God, tetapi kalau kita taat kepada firman Tuhan dan pengarahan Tuhan, any small thing He gives you, hal-hal kecil apapun yang Tuhan beri padamu, He is able to multiply it. Dia bisa melipat gandakannya. Any place He places you, di tempat manapun Tuhan tempatkan He is engkau, able to make the place fruitful. Dia bisa membuat tempat itu berbuah lebat. That business you are to start, you just look at it. Am I going to sell nails or stones or whatever? It might look small in your eyes. Jadi saudara, mungkin bisnis yang kau akan mulai itu ya mungkin kelihatannya aneh atau kecil di pemandanganmu awalnya. But believe me, if it is God's voice, percaya saya kalau itu dari Tuhan, your millions are in those small nails. Ya, jadi jutaanmu itu bisa dapat mungkin dari paku kecil. All you need to do is trust and obey Him. Ya, yang perlu saudara lakukan adalah percaya dan taat kepada Dia. Hallelujah. Hallelujah. When Egypt seemed like a logical choice for survival, Isaac turned his back to Egypt and looked unto God. Jadi waktu Mesir kelihatannya itu jawaban yang logis, ya malah Ishak membelakangi Mesir dan berpaling kepada Allah. I pray that this will be your portion from today. Saya berdoa ini menjadi prinsip saudara mulai hari ini. That you would trust God and obey Him in all things. Bahwa kau akan percaya pada Tuhan, taat pada Dia dalam segala hal. It might look hopeless, but trust Him. Mungkin kelihatannya tidak ada apa-apa ya, tetapi percaya pada Dia. Because He is the only one that knows the beginning from the end and the end from the beginning. Karena Dia satu-satunya yang tahu ya akhir dari awalnya dan awal dari akhirnya. Hallelujah. Hallelujah. Let's take few life applications and I sit down. Ya, lalu kita ambil beberapa penerapan hidup, habis gitu saya duduk, saudara. There is somebody here you want to marry. Ada seorang di sini yang engkau mau menikah. And you are looking for a special face. Dan engkau mencari wajah yang istimewa. Sometimes as men we want women that when we walk with them everybody will turn and say. Jadi kita sebagai seorang laki-laki ya, kadang kita mengharapkan tuh dapat gandengan yang kalau orang lihat, oh cakep begitu. And many men have fallen into that trap of deception. Banyak pria yang telah jatuh dalam perangkap penipuan seperti itu. Because the devil knows how to present. Karena iblis tahu bagaimana menampilkan. Did I say that? Ya, sudah jelas. He knows how to present you with your tastes. Jadi iblis
tahu bagaimana menghadirkan yang sesuai dengan seleramu. But behind it, full of deception. Tetapi di baliknya banyak penipuan. Any choice you want to make or any decision you want to take from today. Setiap pilihan atau keputusan yang akan kau ambil mulai hari ini. I've been sent to somebody. Saya telah diutus pada seseorang di sini. Make sure Pastikan saudara, you hear God's voice. engkau dengar suara Tuhan dulu. Sometimes Kadang-kadang you may wait for the voice and it will take some time. engkau tunggu suaranya kok makan waktu. And that is where most of us will take to plan B. Ya kadang-kadang karena nggak sabar kita ambil rencana B. But if you can wait on the Lord, Tapi kalau engkau sabar menanti Tuhan. the Lord didn't appear physically before Isaac. Tuhan tidak muncul secara jasmani di hadapan Ishak. He doesn't do that. Dia tidak lakukan itu. There were times in my early Christian ages, I'll be praying, I say, Lord, let an angel come to this room if this thing is... I've said that before. Saya pernah katakan Yes. itu waktu saya masih muda secara rohani. Tuhan, kalau emang ini kehendak-Mu, Tuhan biar malaikat menampakkan diri di hadapan saya begitu. But today I have seen that if an angel had come, I would have maybe run over through the window in the fourth floor and break my neck. Jadi mungkin kalau saya sekarang udah sadar ya kalau waktu itu benar-benar muncul malaikat. Mungkin saya sudah kabur loncat dari apartemen lantai 4 begitu lalu mati begitu. Now listen, Dengar baik the saudara. Bible talks about the peace of God that surpasses every understanding. Alkitab bicara mengenai begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Now listen to this, surpasses every understanding. Dikatakan begini. Damai sejahtera melampaui segala pengertian. And that peace, when it comes upon you, Dan damai sejahtera itu kalau turun atas saudara. you will know that this is not the peace from man. Saudara akan tahu ini bukan damai dari manusia. That is when God speaks. Itu waktu Tuhan bicara. When you are praying for anything and He leads you to that place. Waktu kau sedang berdoa apapun juga, lalu Tuhan bawa ke damai sejahtera itu. That place might not look like you wanted. Atau ke tempat di mana yang sepertinya tidak engkau bayangkan. That man might not be so handsome and so on. Atau Tuhan berikan engkau seorang lelaki yang kelihatannya tidak menjanjikan atau enggak ganteng. But then that peace that surpasses understanding will rest upon your life. Tetapi tiba-tiba ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun atas hidup saudara. You have the peace of God within you. Saudara punya damai Tuhan di dalam engkau. This is my experience I'm giving to you. Ini pengalaman saya bagikan pada saudara. That's when I know God is speaking. Disitulah saya tahu Tuhan sedang When bicara. He asked me to come to Indonesia, Waktu Tuhan suruh saya datang ke Indonesia, I waited for His peace. saya tunggu damai I sejahteranya. had many rejections, Saya dapat banyak penolakan, but I had His peace. tapi saya dapat damai sejahteranya juga. Now listen, Dengar baik and I saudara. go to sit down. Ya. I want you to have faith and be resilient, stable in God's directives. Jadi saudara, ya saya ingin saudara punya iman saudara dan sabar dalam menanti pengarahan Tuhan. Be stable in God's directives. Jadi saudara tetap mantap, teguh ya berdiri dalam pengarahan Tuhan. Whatever you read from His Word, Jadi artinya apapun yang saudara baca dari firman-Nya, connect to it. saudara terhubung dengan firman-Nya Walk itu. with it. Berjalan dengan Be firman-Nya. stable in it. Yuk mantap dalam And firman-Nya. the end result will baffle your mind. Dan akhirnya nanti akan membuat engkau terheran-heran. Amen. Amin. Humble yourself Saudara rendahkan dirimu. and be dependent on God's wisdom rather than our limited human understanding. Bergantung penuh kepada hikmat Allah. Jangan bergantung kepada pengertian kita yang terbatas. Is somebody hearing me? Saudara dengar saya? Now listen to this. Sekarang dengar ini saudara. That which is very difficult for most of us to do. Ini adalah hal yang paling susah bagi kebanyakan dari kita. Because it is difficult for a man to surrender his will or her will. Karena seorang pria itu susah untuk menyerahkan, atau manusia yang menyerahkan kehendaknya. Surrender your desires and plans to God, believing that His ways are better than yours. Surrender. Serahkan keinginanmu dan rencanamu kepada Allah. Percaya bahwa jalan-jalannya lebih baik daripada saudara. Berserah. You have bought your ticket, plane ticket, Mungkin saudara sudah beli tiket pesawat. and you go to Australia Mungkin saudara pengen berangkat ke Australia to visit your family untuk kunjungi keluarga. or to have fun, go shopping. Atau senang-senang shopping. And you hear in your spirit, Lalu kau dengar dalam rohmu. stop, don't go. Stop, jangan berangkat. Sometimes you would think
the devil is talking to you, so you rebuke the devil. Kadang-kadang- The devil at that moment say, I rebuke you, devil. This is not from God. Kadang-kadang suara Tuhan kita hardik. Enyah daripadaku iblis, ini bukan Tuhan. But what I'm saying here is, surrender means lift up your hands, give your will, everything that is called you, put it in the hands of God and let Him orchestrate your steps. Jadi saudara kalau berserah, itu artinya angkat tanganmu, serahkan kehendakmu pribadi, biar Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu. Amen. Haleluya. I say amen. Saya katakan If you amin. are clapping, Beri clap tepuk well. tangan buat Tuhan. Oh. And then last one, Dan yang terakhir, submit fully to God's purpose for your life. Fully to God. There is a purpose God has for you, and you know it. Because there is something you do, you're not tired in it. If you are a musician, you can sit, and as I started playing the keyboard, I could sit behind the keyboard for 3 hours and I was not tired. I saw that there was something in worship for me. And so submit fully to God's purpose for your life, and He will connect you to His will. Oh, God. tunduklah sepenuhnya kepada tujuan Allah bagi hidupmu, dan Dia akan menghubungkan engkau dengan kehendaknya. Amen. Sempurna. Amin. Amen. What have I been saying all this time? Maksud saya apa selama ini, sejauh ini? I started with trusting men being difficult these days. Jadi saya Trusting men, whoever they are. It is very difficult these days Jadi to saya trust men. Saya mulai dengan begini, mempercayai manusia ya di zaman-zaman sekarang ini sangat susah. I'm not saying men, everyone is wrong or bad. Ya saya nggak katakan bahwa semua orang itu jahat atau buruk, nggak bisa dipercaya, tidak. But what I'm saying is, if you put all your trust in Pastor Steve, Artinya gini, kalau saudara, maksud saya begini, kalau saudara taruh percaya saudara kepada Pastor Steve, Pastor Steve has his own problems and limitations. Pastor Steve juga punya masalah sendiri, punya keterbatasan juga. I may be able to help you up to a certain limit, Saya mungkin bisa menolong saudara sampai batas tertentu. and I will tell you I can't go any further. Lalu saya akan bilang, maaf, saya tidak bisa lebih jauh. The doctors can help you up to a certain limit, Dokter bisa menolong saudara sampai pada batas tertentu. and they tell some people, go and wait for your death. Go home and die. They tell them. Bahkan ada dokter yang akan suruh pulang ke rumah aja, tunggu hari kematianmu. Ada yang dibilang begitu. Some lawyers, despite all that you give to them, they will tell you, as for this case, it's above my knowledge. Ya bahkan gini, kalau misalnya beberapa pengacara, ya kalau saudara ya meminta tolong kasusnya, ada orang tertentu yang bilang gini, pengacara ini bilang, oh ini bukan bidang saya nggak But tahu. there is a God. Tapi ada Tuhan, I said there is a God ada Tuhan who can go beyond yang bisa melampaui where man cannot go. di mana manusia tidak The bisa. God that can heal every Tuhan sickness yang bisa sembuhkan segala penyakit that man cannot heal. yang manusia tak bisa sembuhkan. Great lawyer, Dan pengacara the apapun, great advocate oh dia adalah pengacara agung that kita can lead you into that case, yang bisa membawa engkau menang atas kasus that itu. you will come out successfully. Engkau akan muncul sebagai pemenang. I'm talking about that Saya God, bicara itu Tuhan kita, Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, Jehovah Jehovah Adonai, Adonai, Jehovah Raphoni. Jehovah Rapha. He's the God of the whole Dia universe. ada Allah alam If you semesta. put your trust Kalau engkau in Him, taruh percayamu pada He Dia, will never fail you. Dia takkan kecewakan He engkau. has never Dia failed. tak pernah gagal. He cannot Dia fail tak bisa gagal because He cannot. karena Dia tidak bisa. He's not able to fail. Dia tidak bisa And gagal. so why don't you put all your trust in Him? Lalu kenapa tidak saudara taruh seluruh percayamu pada Lift Dia? up your hands. Angkat tangan saudara.